মা মনসার প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে দুর্ঘটনা শিলচর সদরঘাট বিসর্জন ঘাটে। বরাক নদীতে তলিয়ে যান 3 যুবক। পুলিশি তৎপরতায় তাৎক্ষণিকভাবে দুজনকে উদ্ধার করা গেলেও এখনো নিখোঁজ একজন। নিখোঁজ যুবকের নাম গৌরাঙ্গ ঘোষ বলে জানা গেছে। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় শিলচর সদরঘাট এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার শিলচর সদরঘাট বিসর্জন ঘাটে মা মনসার প্রতিমা নিরঞ্জনে একটি পরিবারের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় পা পিছলে নদীতে পড়ে যায় কৃষ্ণা ঘোষ নামের এক যুবক। তাকে উদ্ধার করতে নামেন তার ভাই গৌরাঙ্গ দাস এবং আত্মীয় বিপ্লব দাস, কিন্তু প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান সকলেই। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে বিসর্জন ঘাটে থাকা জামাল উদ্দিন নামের এক পুলিশ জওয়ান সাহসিকতা দেখিয়ে কৃষ্ণা দাস এবং বিপ্লব দাসকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও নিখোঁজ হয়ে যান গৌরাঙ্গ ঘোষ নামের সেই যুবক। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন কাছাড় জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতা। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে এসডিআরএফ বাহিনী বরাক নদীতে তল্লাশি চালিয়ে যায়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই নিখোঁজ যুবকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কৃষ্ণ ঘোষ মানে গৌরাঙ্গ পিতা, গৌরাঙ্গর ছোট ভাই। আচ্ছা, কৃষ্ণ ঘোষ যে তো মূর্তির গড়টা বিসর্জন করতো, সামনের জায়গাটা খুব স্লিপি আর কি, মানে স্লিপি মানে লুদ আর কি মাটি, তাহলে গড়টা বিসর্জন করতে হতো জলের মধ্যে। পড়ে গেছে আর কি বিসর্জন পাটা স্লিপি পড়িয়া। তাই তো সাঁতরায় অলমোস্ট সাইড হয়ে যার, মানে ওই সাইডে যাইতে তাই তো সাঁতার জানে। তাই আরেকজনে ভাবছে সাঁতার জানে, এর মানে কাকার তুমিনের জামাই, এ ভাবছে হেও সাঁতার জানে, হে বাঁচলে আমি সাঁতার জানি, আমি এরা বাঁচাইলাম, কিন্তু হে অলরেডি এ জানিয়ে সাঁতার। এরা দুজন সাঁতার কাটিয়ে আই যায়। আর তার যে বড় ভাই গৌরাঙ্গ গুলজি, এ ভাবছে মানে আমার ভাই মনে হয় জলের মধ্যে পড়ে গেছে, ছোটো ভাই পড়ে গেছে, বুঝলেন তো, ছোটো ভাই পড়ে গেছে, ছোটো ভাইটা বাঁচাই। সে নিজেই সাঁতার জানে না, কিন্তু যে পরে 3 নম্বর বার যে লাভ জাম্প করছে, সে নিজে সাঁতার জানে না, ভাবছে আমার ছোটো ভাই কিছু দিব, ছোটো ভাইটা বাঁচাইতাম, হইয়া ওই জাম্প করছে, কিন্তু হে আর বাচ্চা না, হে আর কি এর কারেন্ট আরেকদিকে টানিয়ে যাচ্ছে। যে জাম্প মারিয়া গেছে মানে ভাসিয়া গেছে গিয়া, তার নামটা গৌরাঙ্গ ঘোষ। বাসা সেকেন্ড করতে বর্তমানে কই থাকে? বর্তমানে তো সেকেন্ড করতে থাকে। এরা ছোটোর থেকে বড় হয়েছে রাঙ্গির গাড়ি তরুণ, তারা বর্তমানে ইয়ত থাকে, সেকেন্ড রোড থাকে। আর তার জুয়েলারির দোকান আছে, মানে রাধারমন জুয়েলার্স রংপুর। পরিবারে কে আছে? পরিবারে বউ আছে আর 2টা ছোট বাচ্চা আছে, টুইন্স। আচ্ছা, একজন পুলিশে এখানে একজন দুজন বাঁচাইছেন, আমরা পুলিশে কোনো বাঁচাইছে আমরা পুলিশে হেল্প দিলাম, হে কেমনে হেল্প তাই না, কেমনে হেল্প একজন মানে পুলিশে একজন গিয়ে উদ্ধার করবেন, তারা দুইজন রওনা গিয়া, যারা দুইজন না বাঁচাইছে না, আমরা বাস দিয়ে আমরা ইয়ে করছি, আমরা বাস পাইছি, বাসের জন্য ইন্না দিছে, বয়স্ক মানুষ আছে এখানে, তাই না ইন্না বাস দিছে, আমরা বাস ধরছি। তারা দুইজন তো নিজেই বাঁচি গেছে, তারা দুজন তো সাঁতার জানে, তারা তো নিজেই বাঁচে, তারা কেউ বাঁচাইতে লাগছে না। পরে বাস দিছে, আরেকজনের রশি দিছে, আর উঠে গেছে এখান থেকে। তোমার কিটা লাগে গৌরাঙ্গ যে গৌরাঙ্গ ছোট ভাই যে বাড়িতে আমার বড় বোনের জামাই। আপনার নামটা? আমার नाम संदीप साहा। संदीप साहा। पूजा जो है मनसा पूजा को लेके जो इमार्शन के लिए यहाँ पे कुछ टीम्स आया था, ये करीब 10 टीम लोगों ने इमार्शन किया। इमार्शन करते वक्त मतलब एक टीम का 3 आदमी मतलब इमार्शन के वक्त वो लोग पानी में गिर गया था, और 2 आदमी को हम लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ वाले हम लोगों ने जैसे तैसे करके बचाया। एक आदमी अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं, अभी उनको रिकवर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एसडीआरएफ से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग यहाँ पे अभी भी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ नदी में हम कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के लिए भी जो इमर्शन होगा उसके लिए हम आपके माध्यम से लोगों को अनुरोध करेंगे। जो हाउस होल्ड जो पूजा होता है, हाउस होल्ड पूजा जो होता है, उसके लिए जो इमर्शन लोग कर रहे हैं, तो इमर्शन के लिए आप लोग मतलब सूर्य डूबने से पहले अगर इमर्शन थे तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर तरफ से आप लोग का जो सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पे जो हम लोग तैनात रहेंगे, और हमारा हर तरह से बंदोबस्त रहेगा। लेकिन आप लोगों का भी अनुरोध है कि आप इसको मध्य रखते हुए, और जिस भी आप देख रहे हैं बराक नदी में पानी बहुत बढ़ रहा है, मणिपुर में मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी अभी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसको मध्य रखते हुए थोड़ा ये हम कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का कोई इसमें हानि ना हो। उसके लिए हम आप लोगों से अनुरोध है कि बिफोर सनराइज आप लोग इमर्शन कीजिए, और उसके लिए हम लोग का हमारे तरफ से जो भी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इमरजेंसी सर्विसेज जो है आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे। हम स्टेट साहब भी रहेंगे, और हम आपको यही अनुरोध है कि
जैसे पहले भी आप लोगों ने किया उसकी तरफ जो डिसिप्लिन रखते हुए इसको इमर्शन करें तो बहुत अच्छा है। सर जानकारी का लोगों ने रिकवर है। 3 आदमी इमर्शन के बाद पानी में गिर गया था और यहाँ से 2 आदमी को हम लोगों ने हमारा पुलिस ने रिकवर किया है। एक आदमी अभी भी पानी में लापता है। उसके लिए हम लोगों ने हमारा अभी भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। NDRF के लोग लगे हुए हैं। हमारा पुलिस का जो हमारा ये मोटर बोट है इसको लेकर हम लोग इसमें अभियान चला रहे हैं उसको रिकवरी के लिए। और बाकी जो है कि हर जो आने वाले जो पेंडल्स हाउस होल्ड का जो पूजा है वो लोग जो लोग आएंगे उसको हम अनुरोध हैं हमारे तरफ से प्रशासन की तरफ से कि जो बस बिफोर सनसेट जैसा कि सूर्य डूबने से पहले आप लोग इसमें करें तो हम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा।